MDC Padmaluchan Tripura ni Mungwi social media o post Khlaikha mune Kothok Mungwi Kaisa Facebook page a issue to wino MDC Padmaluchan Tripura West Agartala Thana o Khlaikha FIR social media o post Khlaikha manino to MDC Padmaluchan Tripura saka mune Kothok Mungwi Kaisa page bini photo by ke Khorang sabrani photo na AI use Khlaikha abo haike viral Khlaikha khanai abo joto tatal khanai saka MDC Padmaluchan Tripura Avani logi na MDC Padmaluchan Tripura yak surka Tripura mothani sarai rokna abo haike fake account snamai post Khlaikha hanai Kishukon ni sekang ang bibinno ani karjagota ni maddhome WhatsApp group ni maddhome social media ni maddhome ang Kaisa mangka ani bumungoi fake account khulogoi Mwnwi Kothok Kaisa Facebook account khulogoi ani chobi betai masa burini chobi no thepa oine borok social media প্রচার খাইতো আবো সম্পূর্ণতা আবো AI ব্যবহার করাই না সবই করাই যাগো আবো পুরুইয়া আং আরো কোনো সময় যুক্ত করেই এবং যে বুরুইয়া আং সিবসিনিয়া পরিষ্কার কম কিন্তু বুরুইয়া সিবসিনিয়া আং বাবা আর ফুটো বুঝো মান করেই আবো AI ব্যবহার করাই আনক এই সমাজ বাহিকে চিকন খাইমান বাহিকে বদনাম খাইমান বাহিকে আনি ইমেজ ডাউন খাইমান আপনি বাগে কাছে ষড়যন্ত্র চলিও আপনি বাগে আং বিনে নাই বিচার নাই आं आबाद सठिक तदन्त खालामनो कठोर दोषी कठोर शास्ति होनायनि बागै आं दिनै त्रिपुरा बिजेपि प्रदेशनि निर्देश आं दिनै र पश्चिम थानाबो कायसा FIR खायनानै फाय सर आजागा तेसा कक सुंगनाम सुमानखे हाय जे ताबुक ननो जे अबाकी फेसबुक पेज खरकसा बुरि बे अमाके फटो पोस्ट खालाय रेखा आजागाव कि नन पलिटिकल नि बखा फासिङो दा अबाकी गेम थंजामन खालायखने नि मानसुंगले बबा हाय बिरोधीनि षড়যন্ত্র चक्रान्त फटो जुदि रियल सिंगे আবো কেবল কোনো সময় কেস খালাই মাঙ্গাল কামন কারণ অফুতঙ্কা সম্পূর্ণতা AI ব্যবহার খাই যাক অফুতঙ্কা ফেক পুরা যদি বাস্তব ফুতঙ্কাকে আপনি বিরোধী তো কেবল কেস খাই মিয়া অব তো পুরাটা মিথ্যা আপনি বাগই আং বিনি তীব্র প্রতিবাদ জানগো সেলেং জাগো নোংরা পলিটিক্স বরকতা খাইতন ADC হাপাং অবসাকাঙ্গ বিজেপি ফাইনে আপনি কি রিজাগই কিছু নেতা বিজেপি নেতার উপর টার্গেট খাইতন 4-5 জন বিজেপি নেতার উপর টার্গেট খাই তঙ্গো বাহিকে ব্রনি ইমেজ তো সমাজ ডাউন খাই মাননানে আপনি ব্র চ্যালেঞ্জ চক্রান্ত চলি তঙ্গো যে সুকপানো চক্রান্ত চলিতন চিনি ইমেজ তো কেবল ডাউন খাই মিয়া চিনি বিশ্বাস বরক চুংবাই বাক্স তঙ্গো এবং 2026 বিজেপি সরকার দেখে পানে ADC হাপাঙ্গো ফাইনে সারকে পাইথাক ককসুনো মুসুমনকে অবহাই যে তাবুক নং তো থুনগ্রং বদল একা পলিটিক্যাল নিবো খাক্তি খ্লাইয়ে নন ষড়যন্ত্র খ্লাইতঙ্গো বা বিজেপি পার্টিনি কয়েকজন নেতা নমাকে উমিতঙ্গো বো পার্টি রকনি বিসিঙ্গো নিনি খাকামানি নমাকে यासी सुरितों अब तो तई ताम साना नहीं इरो नुई तो कक बरक बाई सुयो इरो मुनि को तो फेसबुक अकाउंट जे नु कक बरक बाई सुयो तार माने ताम मोबा इरो परिष्कार नुई तंगो तार माने कक बरक बाई सुयो ती प्रमोथा नि दोन ताब ती प्रमोथा सितंगो ती प्रमोथा सारा वहाय नुंग्रामी ती प्रमोथा सारा वहाय ताताल ती प्रमोथा सारा वहाय मिथ्या प्रतिश्रुति बा बरन थकंनानै ती प्रमोथानि पार्टीनि कार्यकलाप लाब्रनो तमं ब्रनो रिमा ब्रनो रीति ब्रनो आबुनो कालचार दफानि बागै बिया जातिनि बागै बिया हानि बागै बिया ब्रक सब बाउटाबाजी बुइनो बदनाम खालायनानै षড়যন্ত্র खालायनानै जाति जनजातिनो दांगा फ्रांनानै आबोसि ब्रनो वानसं आबो ती प्रमोथानि सरायनि तमं आम परिचय साइन गमा हाय पार्टी मुंगनो तिले नों ताम कक जानो मुसुं बसखांनि नायदि नुंग्रा पलिटिक्स खायगे नुं खालायगे आं मुखलाय आं खालायगे नुं मुखलाय किन्तु दोषी जे दोषी ब प्रकृत शास्ति माननानै नांनाय इबो बुसुक जरा थानाय आं बनो नायरोनाय तामो जरा आं बिनि बुसुक जरा शास्ति दं आं बनो नायरोनाय आंहा संसारा नाय नुंग्रा থেকে যতন বিরত তংদি নরক যদি খাইকে চুমু খাইনি কখাইছি আর নরক খাইমান উপর নরক চুনো কেবন হামিয়া কমেন্ট খাইনি চুমু রিপ্লাই রুমানি কিন্তু আবনি নরক চিনি কেস খাইমাংলা চুং সেকাং খাইমান তংকা নরক সাত চুং কেবন সেকাং চুং চিনি বিজেপি সেরা কেবন কমেন্ট হামিয়া খাইয়া কেবন চুং সমাজ চিকন খাইনি চেষ্টা খাইয়া কেবন উপর চুং ষড়যন্ত্র খাইমান করেই আং পরিষ্কার রাজা খরাগুলিনি সিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরা